افطار کی دعوتوں کو اس مرتبہ سوشلی ہم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی ایک رقم ہے جو افطار کی دعوتوں کے نام پر مسلمانوں کا پیسہ ضائع ہوتا ہے. افطار کی دعوت میں آنے والے بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, صرف بڑے بڑے لوگوں کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے. آپ کسی مستحق کو, کوئی روزہ دار کو روزہ کھلانے کی نیت سے آپ افطار کی دعوت نہیں کرتے. مندی, صاحب کی خوشنوائی, صاحب کا مسکراہٹ, یہ تین چیزیں دیکھنے کے لیے آپ لوگ افطار کی دعوتیں کرتے ہیں. ریونت ریڈی صاحب, آپ بھی افطار کی جو دعوت ہوتی ہے جس پہ کروڑوں روپیہ حکومت کا جو خرچ ہوتا ہے, اور آپ کے مہمان جو ہوتے ہیں وہ مہمان بھی 2 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں, آ کے آپ کے ساتھ ایک فوٹو کھنچاتے ہیں, کھجور کھاتے ہیں, بس چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ماضی میں 10 سال میں پہلے صرف مسلمانوں کو افطار کی دعوت کے نام پہ خوش رکھا گیا؟ ریونت ریڈی صاحب ایسا نہ کرے. اب رمضان کو 12-14 دن باقی ہے, تو اب رمضان آئے گا. رمضان آتے ہی, اور سب سے پہلے رمضان آتے ہی ہمارے پاس ایک بے فیض کلچر بنا ہوا ہے. وہ ہمارا بے فیض کلچر ہے افطار کی دعوتیں. میں اس پر کافی دن سے جو ہے ریسرچ کر رہا تھا کہ ایسی کتنی افطار کی دعوتیں ہیں جو حیدرآباد میں ہوتی ہے, اور ایسی کتنی افطار کی دعوتوں پر کتنا پیسہ جو ہے شہر حیدرآباد میں بے فیض, بے وجہ یہ پیسے کو جو ہے ضائع کیا جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں گے, میں کچھ حلقوں کے نام لوں گا. یاقوت پورہ بڑا بازار ہے. بڑا بازار پہ ایک افطار کی دعوت ہوتی ہے جہاں پر 15 سے 20 لاکھ روپے لگائے جاتے ہیں اور افطار کی دعوت کی جاتی ہے. افطار کی دعوت میں شرکت کرنے والے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں, بڑے بڑے کاروں میں جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور ایک کھجور کھاتے ہیں, بچے ان کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. صرف صاحب کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کی خاطر اتنے لاکھوں روپیہ جو ہے ایک افطار کی دعوت میں لاکھوں روپیہ ضائع کیا جاتا ہے, ایک مسکراہٹ کی خاطر. خالی اس کا کوئی اجر نہیں ہے, مسکراہٹ کی خاطر یعنی ہزاروں لاکھوں روپیہ وہاں پہ لگایا جاتا ہے. لیکن وہی بڑے بازار کے اگر آپ تھوڑا سا اندر چلے جائیں گے, مرتضی نگر ہے, تھوڑا سا قریب اور چلے جائیں گے, گنگا نگر ہے, اگر آپ مرتضی نگر کی کسی بستی میں اگر چلے جائیں گے تو وہاں جا کے آپ کسی گھر پہ کھٹکا مار کے پوچھیں, وہاں پہ 2 مہینے سے ایک بیوہ ایسی بیٹھی ہے, کئی بیوائیں ہیں جو 1500 روپے, 1000 روپے, 1200 روپے کی دواؤں کے لیے در در بھٹکتے ہیں. لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ہمارے اہل و خیر حضرات لاکھوں روپے کی افطار کی دعوتیں اسی بیوہ کے گھر کے چوراہے پہ کرتے ہیں. بڑا بازار بھی اسی طریقے سے. آپ عیدی بازار معین باغ دیکھیے, آپ عیدی بازار کے اندر ایک بڑی افطار کی دعوت ہوتی ہے, لاکھوں روپیہ افطار کی دعوت پہ لگایا جاتا ہے. اسی گلی میں بازو میں حمید بھائی کا گھر ہے, حمید بھائی کے گھر کے باہر جا کے وہاں پر ہماری مسلم خواتین صبح سے لے کے شام تک صفوں کی تعداد میں بیٹھی رہتی. کبھی جا کے ان سے پوچھئے کہ اماں آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے, وہ جواب دیں گے ایک تھیلا راشن کے لیے آئی بھائی. وہ تھیلے راشن کی قیمت بمشکل 2000 روپے, بمشکل 2300 روپے, بمشکل 2500 روپے, 4000 روپے, بہت سے بڑا راشن کٹ دیں گے تو 4000 روپے. وہاں پر ہماری مسلم امت کی ہماری بہنیں, مائیں, بیٹیاں ایک راشن, ایک چاول کے تھیلے کے لیے کئی گھنٹے, کئی دن وہاں پر بیٹھتے ہیں. لیکن ہماری قیادت, ہمارے لوگ افطار کا اسی کے وہ گلی سے تھوڑا سا بازو میں چوراہے پہ ہمارے لوگ لاکھوں روپے کی افطار کی دعوت کرتے ہیں, اور صاحب کے ساتھ ایک مسکراہٹ بھری سیلفی کی خاطر بس ایک پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ بتائیے, دیکھیے اب میں بولوں تو پھر لوگ اس پر تنقید کریں گے. آپ اتنے لاکھوں روپے جو ہے افطار کی دعوتوں میں, ایسے پہلے روزے سے لے کے 30 روزے تک ایسی افطار کی دعوتیں ہوتی ہے. آپ اگر ان تمام کا رقم جوڑ لیں گے, اور آپ اگر ایک حلقے میں کسی جگہ جا کے دیکھیے گا, وہاں پر آپ جا کے پوچھیں کہ اماں تمہارے پاس سب ٹھیک ٹھاک ہے, تو بولیں گے نہیں ہے بھائی, کووڈ کے دوران جو پریشانیوں سے ہم گزرے ہیں, ہمارا گھر رہن ہے. کتنے پہ رہن ہے؟ 1 لاکھ روپے, 2 لاکھ روپے, 4 لاکھ روپے. کسی کا گھر جو ہے کہیں رہن ہے تو کسی رہن سینٹر پہ رہن ہے, یا پھر وہ محلے کے اندر چھوٹے موٹے جو لوگ رہن کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں وہاں پہ رہن ہے, یا کسی پرائیویٹ بینک میں رہن ہے. آپ دیکھیے گا جا کے وہاں پر, ارے اللہ کو راضی کرنے کا کام کرو. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے, اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی کے قرض ختم کر دینا وہ بھی تم کو جنت کا راستہ, اپنی آخرت سنوارنے والا کام جو ہے وہ بن جاتا ہے. یہ لاکھوں روپے افطار کی دعوتوں میں لگاتے ہیں. کبھی جا کے آپ کسی کا قرض معاف کرا دیجئے.
दारुसलाम बैंक में देखिए हजारों हमारी माँ और बहनें 10-10, 20-20, 25-25 हजार रुपए के सोने उनके वहां पे गिरवी रखे हैं। ऐसे कई बैंक्स हैं जहां पर रखे हैं। और आप देखिए छोटे मोटे मकानात जिनके 50-60 गज के मकानात है स्लम बस्तियों में 1-1 लाख रुपए, 50-50 हजार रुपए, 2-2 लाख रुपए के खातिर घरा उनके जो है रहन रखे हैं। अरे उनको छुड़ा दो, साहब की मुस्कुराहट की खातिर मत जाओ, अल्लाह की रजा की खातिर उनका घरा छुड़ा दो। लाखों करोड़ों रुपया इफ्तार के नाम पे खर्च करते हैं और इस पे बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे जिसको बोलना चाहिए उलमाए मशाखीन का काम है। मैं इस वीडियो में बड़ी दर्दमंदाना अपील करता हूं हमारे उलमाए मशाखीन को, भाई आप तमाम लोग हर मुद्दे पे बोलते हैं लेकिन ये बेफैज जो खर्चे होते हैं इस पे नहीं बोलते, बेफैज शादियों पे जो खर्चे होते हैं उस पे नहीं बोलते। क्या बताइए इफ्तार की दावत करना बेहद जरूरी है या किसी को दवा दिलाना बहुत जरूरी है? इफ्तार की दावत करना जरूरी है या फिर किसी को राशन दिलाना जरूरी है? इफ्तार की दावत बेहद जरूरी है या किसी मरीज को दवाएं दिलाए, आप मरीज का इलाज करा दें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आप इफ्तार की दावत को जरूरी मानते हैं क्योंकि उसमें साहब आते हैं, उसमें साहिब की शिरकत होती है, साहब गले में हाथ डाल के फोटो लेते हैं। वो एक फोटो के खातिर, साहब की खाली एक मुस्कुराहट की खातिर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इस बार तो पार्लियामेंट इलेक्शन है, फौरी पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है रमजान के बाद। जैसे ही पार्लियामेंट इलेक्शन आएगा तो पार्लियामेंट इलेक्शन की कैंपेनिंग रमजान से शुरू हो जाती है। अब की बार होने वाला ही है। आप देखिए बड़े पैमाने पे इफ्तार की दावतें होंगी, बोल बोल के रखाया जाएगा और करने वाले साहब भी बड़े 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 इंतजामात एहतमाम जबरदस्त करते हैं लोग। मेरे भाई ये बेफजूल है, रमजान है, रमजान के लिए आप लोग इफ्तार की बातें बाइकआउट करिए। हां, मैं यहां पर इस बात को भी बोलने से इनकार नहीं करता, मैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी साहब को भी जो है मैं यहां पर इस बात को बराबर बोलना चाहता हूं कि रेवंत रेड्डी साहब आप भी इफ्तार की जो दावत होती है जिसपे करोड़ों रुपया हुकूमत का जो खर्च होता है और आपके मेहमान जो होते हैं वो मेहमान भी 2-2 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, आके आपके साथ एक फोटो खिंचाते हैं, खजूर खाते हैं, बस चले जाते हैं। लेकिन क्या माजी में 2-10 साल में पहले सिर्फ मुसलमानों को इफ्तार की दावत के नाम पे खुश रखा गया? रेवंत रेड्डी साहब ऐसा ना करें, बजाय आप ये करिएगा कि आने वाले रमजान में जो आपने इफ्तार की दावत पे जो बजट रखा उस बजट को मस्जिदों के अतराफ में जो इंतजामात है उस इंतजामात का काम करिए ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। दूसरी बात, मुसलमान आपके एक निवाले का मोहताज नहीं है। अगर मुसलमान मोहताज है तो तालीम से मोहताज है, अगर मुसलमान मोहताज है तो बहुत सी ऐसी हमारी मसाइल है जिनके लिए मुसलमान उस चीज को लेकर मोहताज है। आप हमको एक खजूर, एक निवाले, एक लुकमे का मोहताज मत बनाइए। हम इस चीज पे खुश रहने वाले, मुसलमानों की गुर्बत और मुसलमानों का डेवलपमेंट इफ्तार की दावतों से खत्म होने वाला नहीं है। इफ्तार की दावतें ये सेल्फ पब्लिसिटी है, जो शख्स करता है वो अपनी वाहवाही चाहता है। मैं इस वीडियो के जरिए उन तमाम मेरे अपने भाइयों को भी अपील करता हूं कि भाई इफ्तार की दावतों को सोशली बाइकआउट करिए, चाहे वो किसी की भी रहो, चाहे वो अपनों की रहो, चाहे गैरों की रहो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर की रहो, किसी की भी रहो, उसको बाइकआउट करिए। इसलिए भी बाइकआउट करिए क्योंकि हमको इफ्तार की दावतों में बेफैज खर्च होने से, कोई अगर आपको इफ्तार की दावत दिया तो बोलिए भाई आप मेरे को इफ्तार की दावत पे बुला रहे हैं, बजाय उसके आप कहां रख रहे हैं, याकूतपुरे में रख रहे हैं, डबलपुरे में रख रहे हैं, चार मीनार पे रख रहे हैं, चंद्रान गुट्टे में रख रहे हैं, बजाय उसके आप जहां जिस मुकाम पे रखना चाह रहे हैं उसकी बाजू की गली में चले जाओ। वहां पर कितने बेवा औरतें हैं, कितने गरीब बस्तियां, बाड़े हैं, आप वहां पर बाड़ों के अंदर जाइए, वहां पर लोगों को भरपूर राशन दीजिए। 4,000 रुपए की किट होती, बांटिए, 40,000 आदमी में बांटिए, 50,000 आदमी में बांटिए, बांट के आप वहां पर लोगों की जो है उससे अल्लाह राजी होगा, उससे अल्लाह खुश होगा। बहरहाल मेरा बोलने वाला मकसद सिर्फ इतना है कि हमको इस इफ्तार की दावतों को इस मर्तबा सोशली हमको बाइकआउट करना चाहिए। मैं अपने शहर के तमाम उन महज़िब लोगों को, उलमाए मशाखीन को, हमारे दानिश्वर हजरात को, हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स को और हमारे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को भी मैं इस बात से गुजारिश करता हूं, देखिए बहुत बड़ी एक रकम है जो इफ्तार की दावतों के नाम पर मुसलमानों का पैसा जाया होता है। आप किसी गरीब को नहीं खिलाते इफ्तार की दावत में। इफ्तार की दावत में आने वाले बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों की रजामंदी के लिए होता है। आप किसी मुस्तहिक को, कोई रोजेदार को रोजा खुलाने की नीयत से आप इफ्तार की दावत नहीं करते। आप साहब की रजामंदी, साहब की खुशनुमाई, साहब का मुस्कुराहट, ये 3 चीजें देखने के लिए
आप लोग इफ्तार की दावतें करते हैं, भाई इसको सोशली बाइकआउट करो। मैं समझता हूं शायद हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता। मेरी बात अगर नहीं सुनते तो मत सुनो, लेकिन हम दीवाने हैं, दीवानों का काम तो है बोलना। हमारी बातों के बावजूद भी लोग जाएंगे इफ्तार में। आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे, आप जाते रहो, हम बोलते रहेंगे कि बेफैज हुआ। मैं शादियों के ऊपर भी बोलते रहा, लेकिन शादियां भी लाविश होती रही। मैं अब इफ्तार की दावतों पर भी बोलूंगा, यकीनन बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। जितने लोग करेंगे, करने वालों को बोलूंगा कि भाई आप इफ्तार की दावत करने से बेहतर है कि आप अपनी बस्ती में कितने गरीब हजरात हैं, उन गरीब हजरात को राशन दिला दो। किसी के पास अगर दवा की जरूरत है, दवा करा दो। किसी के पास अगर किसी के इलाज की जरूरत है, उसका इलाज करा दो। अल्लाह आपको इसका अजर देगा मेरे भाई, इसका अजर आपको आखिरत में मिलेगा। हाँ, दुनिया में इसका अजर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आखिरत में यकीनन आपको इसका अजर मिलेगा। बस यही कहना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम मेरे YouTube चैनल वालों को, मेरे सोशल मीडिया के फेसबुक के फॉलोअर्स को, और जितने बड़े बड़े फेसबुक के जो है पेजेस होल्ड करते हैं, उन तमाम को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे भाई इस मर्तबा सोशली हम एक ट्रेंड चलाएं कि इफ्तार की दावतों को हम सोशली बाइकआउट करें। शुक्रिया।